ይቅራያል ትንሽ ከዛ ትቀጥላለህ አንተ ኢንሻአላህ በሀፊዝ ልቅራ ነው በሱዳኒው አቀራር أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليرهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قتل قتل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كوبير قال عفيف ما شاء الله عليك በምን ድምፅ እንቅራ በሱዳንኛ ያ أم حسبت የሚለው ላይ ነው አይደል ያቆምከው أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ
لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
هذا اللي جاي الناس يزون لي بولا نقرن كي قرت يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ اهلا وسهلا ومرحبا بالمشايخ. حياك الله شيخ. سلم كيف حالكم؟ عساكم بخير. قبط ما نبر شهادة يفلقوا لك ادمينوش اسكبت كانوا انا ولا تشيل الله اوكي نكتل النقرة يتفهم. واتل ما كون جاء بزور زنقته بزور زنقته. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعون
الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نمرا ሰላም ነው። እሺ ሰላም ነው። እንዴት ነሽ? ይሰማል? ይሰማሻል? እዝነት ልጆች ይሰማል? ከእናንተ ጋር ድምጼ ይሰማሻል? እዝነት ወይንም ይሰማል? قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يسمعش بزنات. الو. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن نعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الجدار فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض. Hello. ሄሎ አቤት፣ ይሰማሻል? ይሰማኛል። እሺ፣ ስራ የሚያስፈልግ ነበር። በውስጥ ሳናግርህ ካልመለስክልኝ አላየሁትም። የምለውን ቃል አብረሽ የተከተልሽው በይ። እሺ አሽሀዱ አላህ ኢላሃ ኢላላህ وأشهد أن محمدا رسول الله
ማሻአላህ ደርሰሻል። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሻል። አሁን ያልሽው ቃል የሻሃዳ ቃል ወይም ምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት እነሆ ከአንዱ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ ማለት ሲሆን ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። የዚህ ወራ ሙስሊም ነሻል። ሙስሊም ጓደኞች ይኖሩሻል? አዎ ስለዚህ አስተዳደር ምናምን ያስተምሩታል። ቀላል አስተምሩጋቸውና ከነሱ ጋር ወራታቸው አረፍ ስለማን ነበር? ስሜ ቢታንያ ነው። እሺ ችግር የለበትም። ስለዚህ ማን ነው ቢታንያ ነው ያልከው? ቢታንያ ኦኬ እሺ ልክ ደስ የሚል ስም እስኪ ጻፉ። አንቺ የምትወጂው ስም አለ? እዝነትን ወድጄው ነው። እዝነትሽ ወራበኛ ረህማ ይቻላል። እሺ ታይቶስ ነው ጋር በጣም አመሰግናለሁ። አይሽ እሺ አድሚኖች ካላችሁ መግባት የሚፈልግ ክርስቲያን ካለ ይግባሽ። ጥያቄ ያለው ክርስቲያን ካለ መግባት ይችላል። يا سلام يا سلام يا سلام ኔትወርክ ከኔ ነው ባለ ይሰማቸዋል? ልጆች ይሰማል? تسمعون كلامي ولا؟ سعودي نا دبي؟ السلام عليكم. يثني على عايش مقبات يفلك إذا في مسيح محتار يريد أن يناقش فالمجال مفتوح لكم بعد. እሺ ሰማለሁ ይሰማል ቀጥል ይሰማል እሺ ቀጥል ሁሴን ይሰማል ይሰማል አይሰማችሁም እንደ ልጆች? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ነበር። እሺ ሹክራን። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እሺ አንድ ጥያቄ ነበረችኝ። ይሰማል? ይሰማል። እሺ ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን
ስታብራራ ያለውና ገስት ላይ የለውም ይሰማል ወይስ ለኔ አይታየኝም ይሰማል እሺ ልጠይቅህና ችግር የለውም እና ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን ስታብራራ ያለውና በእጅ ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ማብራሪያ ይኖርሃል ወይስ ትጠቀማለህ ወይስ በራስህ ነው የምትተረጉማቸው ጥቅሶችን የትኛው ለምሳሌ ለምሳሌ አንዳንድ ለምሳሌ ያው የምታወራውን ታውቀዋለህ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3ን እንዴት ነው የምትረዳው መጽሐፍ ቅዱስ ሊያብራራ የሚችለው እንደኔ ያረዳድ አንድ ጊዜ ለጠይቀህና ጠይቀኛለህ ጥያቄን አልጨረስኩም እኔ ጋር አንተ ከይቅርታ ጋር ማንኛውም ሙስሊም ላይ ብሎ እንዲመጣ መጀመሪያ ጽምብር ይገለጥ ወላ ጠይቃለህ ጥያቄ አብሽር ሙስሊም ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቀው እኮ ሙስሊም ነበርክ ወይ ችግር የለውም አብሽር ወላሂ ቀጣይ መልስልሃለሁ ሙስሊም ነበርክ ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቀው ሙስሊም ነበርክ ወይ ለሶስት አልነበርኩም እሺ አይደለሁም እሺ አይደለሁም ብለህ ያዘው እና ወደ ሳይሆን አልነበርኩም እሺ ለማንኛውም በሙስሊም ስም አትምጥሽ ሙስሊም ነበር አይ ቀጥል ጥያቄ መሰለህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ለምሳሌ ላይ እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ለምሳሌ ስትጠቅስ አንተ ቢብሊካል የራሱ ተፍሲር አለው የመጽሐፍ ቅዱስ መተርጎሚያ አለው እሱን ትጠቀማለህ ወይስ በራስህ ነው የምታው ምን ስታሳይ ማለት ነው ስለዚህ መተርጎሚያ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ዮሐንስ ተናግረዋል ችግር የለውም ያው ገብቷል አይደል ሁሴን ጥያቄ አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኔትወርክ ደካማ ነው ምን አለ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አሁን ልለ የፈለኩት መሰለህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነገር ልክ እንደ ቁርአን ለምሳሌ ሲፈሰር አታዳውም እንዴ ቃል ስለሚለው ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ፈቷል እስኪ ንገረኝ ችግር የለም በሱ መንገድ ነው ቃል ይፈማኝ እጅ ላይ ሲያሳየኝ አሁን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ መተርጎሚያ ይዛል ለየተጠየቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ስለሚለው ጉዳይ ምን ብሎ ፈቷል ያንን ልከተልኝ ይፈታል አይደለ ስለዚህ ክርስቶስ በፈታበት መንገድ ከተላለ ችግር የለውም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መሆኑን ተናግሯል አልተናገረም ወደ ሌላ እንሂድ እያልኩ ያለሁት እኔ መተርጎሚያ በእጅ ይዘሃል ለምሳሌ አሁን የትርጉም መጽሐፍ ዝም ላይ ተረጎም ታውቃለህ ቁርአን ምንም አንስቼ አንድ ሱራ ባወራኔ ለምን በራስህ ትሄዳለህ አንተ አንድ ጥቅስ ይዘህ ከአንድ ጥቅስ ነው የምትሮጠው እንደማይ ገብቷል አውዱን ይዘህ ተከትለህ በእኛ በክርስቶስ መንገድ እንሂድ እያልኩ ነው እኔም አንተም ገብቷል አይደል ኤክስ ሙስሊም ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃል ስለሚለው ጉዳይ ምን ብሎ አብራርቷል ስጠይና እሱ ልከተል ክርስቶስ እኔ ቃል ነኝ ብሏል አላ መልስ بل هلا والله براسه زفت براسه زفت اتملسهم هنا والله لازم يهني ملسا كريستيان يرنقون انتم تورر نبر ግን በምን አመለጠ በቃ እኔ ሙስሊም አልነበርኩም ማለት ስትሰብኩ ግን እዛ እኛ ሙስሊም ነበርን ከስልምና ወተን ነው ትላላችሁ ደፍራ ከሙስሊሞች ቤት ግን ይሄን አትሉት ማንኛውም እኔ ሙስሊም ነበርኩኝ አሁን ከፍሬ ነው የሚል ሰባኪ ካገኛችሁ ወላሂ ላዝም ውሸታቸው ማምጣት ትችላላችሁ እዚህ አምጣቸው እንደው አንድ ህፃን ልጅ የሚያውቃትን ጥያቄ ብቻ ነው የምትጠይቁት እዛው ውሸታም መሆናቸውን ትረዳላችሁ በዚህ ራሳቸውን ተጽናናላችሁ አይደል ተከታዮቻቸውን በዚህ ተጽናናላችሁ ክርስቲያን ካለ መግባት ይችላል አስገባቸው መግባት ይፈልጋል وما كان الله ليعذبهم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام نوز. سلام والحمد لله. ጥያቄ ነበረኝ አንድ ጥያቄ እሺ ሱረቱ ተውባ ለምን ቢስሚላህ አልኖረው ስላልኖረ ካላህ ዘንድ ሲወርድ በዚህ መልኩ ወረደ ካላህ ዘንድ ሲወርድ በዚህ መልኩ ስለወረደ ስላልኖረ አልኖረ هكذا انزل على النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ልክ በዚህ መልኩ ነው ወረደ አንዳንድ ዑለሞች የሚሰጡት ሐሳብ አለ በውስጡ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣ በቃላቸውና አፍርሰው ሙስሊሞችን ለመግደል ያሲሩ አካሎች ስለመናፍቆች ሊገልጥ የመጣ አንቀጽ ስለሆነ ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም በአላህ ስም እጅግ በጣም ረህመቱና ዛይ በሚለው ያ ይሄ አያስኬድም ከሚል አንፃር እንደሆነ የተናገሩ ዑለሞች አሉ እነሱ ነው ምክንያቱም በመናፍቆች ላይ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጠት ያ ማለት ማንነታቸውን የገለጠበት ወሚንሁም እያለ ከነርሱም እንዲያሉ እያለ የገለጸበት ነው እና ስለዚህ ቁጣውን አስመልክቶ የመጣ አንቀጽ ከሆነ እዝነት ብሎ መጀመሩ አያስኬድም ነው እሺ ቱርክ ወናት ምናምን እሺ የሰላም ትናንትና ማታ ምን ሆኜ ነበር ወጣሁኝ አይደል طلعت من ماشي
እሺ ሰላም አለይኩም ጥያቄ ነበር። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ሀይድ ላይ የሆነ ሴት ሰለዋት ማውረድ እንዴት ይታያል? ይቻላል? ትላለች ችግር የለም። እሺ ሌላው ደግሞ ሀይድ ላይ አስተግፍሩላህ የማን ነው የኢድ ሶላት ያለፈው ሰው ምን ማድረግ አለበት? ምንም ያኔ ባይደረግም ችግር የለው ማለት ነው። እህት ሱና ችግር የለውም አይባልም፣ መሰራት አለበት እንጂ እንደ ግዴታ ነው ሳይሆን كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة ونحن نترك السنة لأنها سنة صحابة ሱና ስለሆነ ተከታትለው ይሰሩ ነበር። እኛ ግን ሱና ስለሆነ ልንተወው እንፈልጋለን። ይሄ አስገርም ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አይ ለአንዲት ካፊር ልጅ ስታስተምር ግዴታ አይደለም ስትል ስለሰማው እርግጠኛ ለማወቅ ነው። እሺ ጀዛከላህ ሻሃዳ ሲይዙ ማውጣት እንደዚህ ግዴታ አይደለም። ሻሃዳ ሲይዙ አይደለም ለሶላት ነው ያለው። እሺ በቃ እሺ ጀዛከላህ ከይ ሶላት ራሱ ነው። እሱ እንዴት ነህ? አይሰማም? አሎ ሰላም ነው አለን። እሺ አንድ አይነት ጥያቄ ልጠይቅህ። ይሰማል? እሺ እሺ ምንድነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምጠይቅህ። ያው እሱን እንድትመልስልኝ ፈልጌ ነው። ከኔ የሚቆራረጠው ልጆች አይሰማም? እሱ ምን አልከኝ? ይቆራረጣል። ምን ነበር ያልከው? ድጋማ በመጽሐፍ ቅዱስና ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥና ኢየሱስ ክርስቶስ በተመለከተ ነው የሚጠይቅህ። እሺ ይሰማል? አዎ መጽሐፍ ቅዱስን ያው ብዙ ጊዜ ስታስረዳ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ስታስረዳ ምናምን አንድ ቀን እመለከታለሁ። ያው በመጽሐፍ ቅዱሳችን እኛ እንደምንረዳ እኔም እንደማነበው በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ በሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዳለው በርሱ የማያምን ደግሞ የዘላለም ሕይወት እንደሌለው አስረግቶ ነው የሚያስረዳ። አንተ ደግሞ አንዳንድ ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ብቻ እንደሆነ አምላክ እንዳልሆነ ትቀበላለህ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግን አምላክም የሆነበት አለ፣ ሰውም ሆኖ ደግሞ የተገለጠበት አለ። ይሄን ነገር አንተ ብትቀበለው ብቻ ነው ለአንተ የተዋጠለ ነው የምትቀበለው ወይስ እውነታም አትቀበለው? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው እሱ የተሰማ ነው። ኳንዲ ዮኒ የኔ ድምጽ ይሰማል? አንተ ዮኒ? አዎ ይሰማኛል። ምንድነው? በቃ እየተቆራረጠበት ነው። ለዛ ነው እኔ ነው እሱ ነው። ኮፒሊንግ ከታታ በቃ አሁን ተመልሰሃል። ቀጥል። እሺ እሺ ይሰማል? አዎ እሱ ይሰማኛል። ጥያቄ ምን ነበር? እሺ እኔ ምን እንዳልኩ ታውቃለህ? እሺ አይሰም ያው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስታስረዳ ሰማለሁ አንዳንድ ነገሮች። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ሁሉም ትቀበላለህ ወይ? በውስጥ ያሉ እውነታዎችን በውስጥ ያሉ እውነታዎችን እንቀበላለን። እሺ ለምሳሌ አሁን በምን እስቲ
በእርሱ በምን እውነት እንደሆነ ተረጋገጠልህ? ኦኬ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ መልእክተኛ እንደሆነ ሰው እንደሆነ ነብይ እንደሆነ ከራሱ አንዳች ማድረግ የማይችል ደካማ እንደሆነ ተአምራትን አምላኩ እንደሚያደርግለት ለአምላኩ እንደሚሰግድ እንደሚጾም እንደሚጸልይ እነዚህን ሁሉ እንቀበላቸዋለን። ኦኬ እሺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንደሞተ ትቀበላለህ? እሱ ከኔ ነው ከሱ ነው? ኔትወርክ ይዞት ነው ከሱ ነው። ከሱ ነው ከዞና አይ ቲንክ ዮኒ በቃ ኮፒ ሊንክ አድርጎ እኛ ሙስሊሞች ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሏል ብለን አናምንም። መሲሁ እንደማይሰቀል ነው የምናምነው፣ አምላክ እንደሚጠብቀው ነው የምናምነው። ኦኬ እሺ ወደ አንተ ልምጣ። በቃ እሺ በምን እሱ ነገር እንደሆነ አመንክ? አዎ ሂስቶሪካሊ መረጃ አለ፣ ከቁርአንም መረጃ አለ፣ ከባይብልም መረጃ አለ። ኦኬ እሺ እኔ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ እያወራ ነው ከባይብል ሳይሆን ያው በቁርአን ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ እያወራ ስለሆነ እሱ ነገር ያመንከው። ኦኬ እሺ እንደተሰቀለና እንዳልተሰቀለ በዛ ላይ ያመንክ አይደለም? አዎ እንዳልተሰቀለ ይናገራል ባይብል። ኦኬ እንዳልተሰቀለ ይናገራል። እንደተሰቀለስ የሚናገር ቦታ ትቀበላለህ ወይስ አትቀበልም? የሐዋርያቶች አስተምሯል እንደዛ ተብሎ ሐዋርያቶች አስተምሯል ብዬ አላስብም። ከዛ ውጪ ግን አንዳንዶች የተሰቀለ ለማስመሰል የፈጠሩት ፈጠራ እንዳለ አምናለሁ። ለምሳሌ ጳውሎስ እንደተሰቀለ ተናግሯል። we don't care about him። እኛ ስለ ሐዋርያቶችና ስለ ነቢያቶች አስተምሮ ነው እንትን የምንሰጠው ኬር የምንሰጠው የምንቀበለው የምንከተለው አምላክ ያ እነሱን አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ አንተ አሁን እንደተሰቀለና እንዳልተሰቀለ ያው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምትረዳው። የተሰቀለበት ቦታ ደግሞ አትቀበልም። የተሰቀለበት ቦታ ደግሞ የተሰቀለበት ቦታ አትቀበልም። እንደዛው ነው። የተሰቀለበት ቦታ ምንድነው? ቦታ ምንድነው? ቦታ ምንድነው? አትቀበልም። ብሎ አላስተማሩ ተሰቅሏል ብሎ አላስተማሩ ሐዋርያቶች። እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ስለ አንድ ነገር ላስረዳህ ማይሆንዬ፣ ስለ አንድ ነገር ምስክርነት ሲወራ አንድ ሰው ምስክርነቱ ለመስጠት የምስክሩ አክሪሲ ያስፈልጋል። ያ ማለት ነው እኔ ከላይ ደመቁ የሚል አለ፣ ከዛ ሽብሬ አለች። እኔ ሽብሬና ደመቁ ስለ አንድ አክሲደንት ሁላችንም እንደዚህ ነው የተፈጠረው እንደዚህ ነው የተፈጠረው እንደዚህ ነው የተፈጠረው ብለው የተለያየ ነገር ካወራን ማንም አይቀበለንም። አንተ ነህ ራሱ ምስክርነትህ ራሱ ተቀባይነት ያገኝ። ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 አጠቃላይ ሙሉ አውዱን ስትመለከተው የተሰቀለው አካል ይሄ የሩፈስ አባት የተባለው ስምዖን ነው ተብሎ ያስቀምጥላት። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ኢየሱስ ነው የተሰቀለ። ይሄ ደግሞ እንትኑን ተአማኝነቱን ይቀንሷል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንደዛ ነው። ምናልባት ሁሱ ከመጣ ከሁሱ ጋር ቀጥሉ። እሺ ስለዚህ አንተ እሺ አሁን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አልተሰቀለበትም ያለ ቦታ ሐዋርያቶችን ትቀበላለህ? እሺ ይሰማል ልጆች? አሁንም ይቆራርጣል እንዴ? አሁንም ይቆራርጣል ባላ? አሁን ጥሩ ነው ያለው። አይደለ? ይሰማል ልጁ? እሱ ይሰማኛል። እሺ አንተ ክርስቲያን ነህ እንዴ? እሱ እሺ ሐዋርያቶች ማነው
ለምን ክርስቲያን ሆንክ? ከኤርትራ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስትና የሚባል እምነት ስለሌለ ነው። ነቢያቶች ክርስቲያን ነበሩ? አቤት እግዚአብሔር ክርስቲያን ሆነ ብለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ? ክርስቲያኑ ብሎ አልተናገረም። ታዲያ ለምን ክርስቲያን ሆንክ? ክርስቶስ ኢየሱስ ስለምከተል። ነቢያቶች አይከተሉም ነበር ክርስቶስ? ነቢያቶችም እኮ ክርስቲያን ነበሩ አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ ሲከተሉ አልነበረም? ታውቁታል? ኢየሱስ የሚባለው ኢየሱስ ብሎ የተናገረ አንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ማን ነው? ያው እንደመጣ በሐዋርያትም ወይም ደግሞ በነቢያትም ተነግሯል። በብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ በትንቢት ተነግሮለታል። የቱ ጋር ነው? ማን ነው ኢየሱስ ብሎ የተናገረው ነብይ በብሉይ ኪዳን? ኢሳይያስ ብዙ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽፏል።